C'est la première fois qu'on participe à un salon international de Paris. On représente, on représente notre marque en plus, sans oublier qu'on représente aussi notre pays qui est l'Algérie. C'est la première fois qu'on participe à un salon de l'agriculture. On peut dire que c'est une réussite. C'est une réussite. Il y a une forte communauté. Ils ont apprécié le produit qui est le fromage à l'huile d'olive. Et on peut dire que c'est une réussite et qu'on va, l'année prochaine, Inch'Allah, on va être là aussi pour représenter l'Algérie et notre marque en même temps. On est en train de faire tous les démarches nécessaires auprès de l'administration douanière et vétérinaire française pour qu'on puisse commercialiser notre produit en France et en Europe. Ramdi, c'est ex-laiterie Dura. C'est un pionnier dans les produits laitiers. Et une grande expérience dans les produits laitiers. En Algérie, on n'arrête pas de faire des évolutions dans notre produit. C'est des produits de très bonne qualité, ainsi qu'on est en train aussi de gagner des marchés. Ça nous fait vraiment plaisir et on fait plaisir aux gens aussi parce que tout le monde qui est content qu'on soit ici. Voilà, parce que حملناكم دينا الزيت والزمور سقسيناكم في الحوايج التمورث voilà. À mon avis, on leur fait plaisir, voilà. Déjà, on stand déjà coché on est content parce que les clients, c'est que les aura d'après, les produits on goûte zit ou zmour, on goûte l'huile d'olive extra vierge, l'huile d'olive vierge, on goûte des produits de terroir comme herfis, succeau. Ce nouveau produit c'est le couscous à l'huile de roulé à la main à l'huile d'olive. Bon, stand d'ailleurs, bon, par rapport à la boutique Narnine, mais comme c'est la première fois, Inch'Allah, la prochaine fois, c'est voilà, Boujma Ifri, on est venu pour deux choses. On est venu pour la foire internationale de l'agriculture. On est venu pour la première fois aussi participer en grand avec 90 mètres carrés sur un grand stand du pavillon Algérie. Ce pavillon il a été confié à nous, à Big Numérique, une de mes sociétés, Big Numérique, qui vient pour l'installation. Et pour la première fois en Europe, on est rentré sur un nouveau packaging, un nouveau stand. C'est en carton, 100% carton qui est algérien. D'habitude, ils mettent les gens en aluminium, en bois et tout. Cette fois-ci, on est venu avec une structure très légère et c'est la première fois qu'en Europe, ils ont vu telle réalisation. Et se trouve ailleurs, en Italie, en Japon, mais en France, nous sommes les premiers à rentrer sur un mobilier qui est 100% carton. Pour l'instant, le pavillon Algérie, c'est une première. D'habitude, on vient en individuel. Cette fois-ci, on est venu en groupe de 17 personnes pour participer à ce salon. J'espère l'année prochaine, on aura plus de surface, de superficie. On passera minimum à 300 à 400 mètres carrés. L'Algérie mérite minimum de 300 à 400 mètres carrés. Et tels que Malines, le Maroc, la Tunisie, ils sont dans une grande superficie. Une absence de 25 ans, c'est beaucoup. Mais je pense qu'on va revenir en force maintenant. 90 mètres carrés, c'est bien pour une première, mais l'année prochaine, j'espère, on passera entre 300 à 400 mètres carrés, Inch'Allah. Au début, en individuel, il y a M. Chahel Al-Makhlouf qui représente un peu l'Algérie dans différents salons en France. Mais cette fois-ci, c'est l'initiative de Chahel vers le ministère de l'Agriculture et vers la Chambre nationale d'agriculture venir sur 90 mètres carrés. Ils sont venus en retard, c'est un mois du salon. Un salon, il se prépare au moins une année avant. Alors j'espère cette fois-ci, on ne va pas perdre encore, on ne va pas rater notre terrain. On va y aller dès maintenant réserver un espace qui est vraiment au milieu, à côté des passagers. Il y a une communauté importante de 2 à 3 millions d'Algériens. Il ne faut pas les priver de produits bio et des produits nationaux algériens. Pour le groupe IFRI, on est présent dans 17 pays. Ce n'est pas uniquement en France. Depuis 26 ans qu'on est en France. Mais on est ailleurs, on est en Chine, on est en Afrique du Sud, on est à Bahreïn, on est au Canada, on est un peu partout dans le monde. Mais cette fois en France, cette année, on va leur faire une centrale d'achat de 1400 mètres carrés destinée aux produits nationaux, tous les produits algériens, que ce soit dans l'alimentaire. Surtout, on est spécialisé dans l'alimentaire. C'est un retour, c'est la première fois où les exposants
participe sous l'égide de la Chambre nationale d'agriculture. Nous sommes venus avec 16 exposants, dont un opérateur économique national et 15 privés, essentiellement avec des produits de tiroir qu'on avait préparés et exposés ici dans le salon international de Paris. Les fruits et légumes, c'est une nouveauté qui n'ont pas l'habitude de participer, c'est la première fois. Parce que nous avons un produit de qualité en Algérie, un produit bio et un produit c'est un produit en excédent en Algérie, comme les agrumes, les raisins, les légumes. On souhaite refaire cette opération et nous avons eu la visite de monsieur l'ambassadeur de l'Algérie en France, qui a discuté longuement avec les opérateurs, et on a fait une séance de travail avec lui pour évaluer la participation de 2018, et nous avons déjà commencé la préparation de l'année prochaine. Il nous a demandé de faire un point de situation chaque 2 mois sur l'avancement de la préparation de l'année prochaine. Quand même, vous savez que notre communauté en France, ça dépasse les 2 millions. Et ils ont le droit d'accéder aux produits algériens. Et ça, c'est ça notre but. Alors, j'organise timidement le pavillon algérien dans des salons et foires en France. Et je suis l'organisateur l'année passée, après 25 ans d'absence, de salon international, bien sûr. Donc, avec quelques entreprises, quelques producteurs, quelques exportateurs. Et des produits سنداقي. Donc on a vu que l'Algérie ولا شي سلاقي ça fait 25 سنة صايغ là un petit pavillon, même avec notre propre moyen. Ça va pas être vraiment un grand succès, mais on l'a fait. Et تاني ديوين الخير ديوين سكوساقي grande participation avec la Chambre nationale d'agriculture, avec bien sûr le soutien du monsieur le ministre de l'agriculture, monsieur l'ambassadeur d'Algérie en France. On dit que شتي غادي نعبلي مدنا شهور كنا لا ريوسيت كنا اما دار تجميت لي زيكسبوزو كنا عندك لا كونفيونس عندك الامان يتعاونن اما يفري اما ميزون الحلوه اما مراد اما رويم دو لا فيغ سودات يفري ليغوم رمدي سكواساكي داغ لانه كادي سوسيتي سنه تجميل تداني ديو سنه سكواساكي اما رمدي اما لي فروي ليغوم كان توالي مداكينا يا اون بانوبلي دو برودوي فروي ليغوم وكادي دي تسناكي زالجيريان كزدغنداكي دونك فغانا داوين زعما غادي ناخذ الدرع لي فروي ليغوم الناس نتكتاكينا في جوست ليكسبوزيسيون مي ان شاء الله on va penser à ça pour que l'année prochaine qu'il y aura une petite vente, une petite animation داكينا يا encore de la تجميت بيو سورس et ديوين لي برودوي بيو d'ailleurs la Côte d'Ivoire elle est très intéressée d'avoir quelques formateurs, de faire des formations. Nous connaissons la matière première, nous connaissons le savoir-faire. Donc il y a le safran, malheureusement n'est pas là, madame. Donc le safran tariqi, donc elle a 80 ou 90 safranières en Algérie, elle est basée en Constantine, mais c'est le savoir-faire de Guinée, développer des Algériens. Donc tout ça pour dire que نخدمي ليندين السكواساكي تقدر دولا فوسيس 50% بيان سور سنرا تجميلت لكن ما خدمنا دينا خدمنا وخدمنا دينا خدمنا لا دونك السكواساكي خدمنا ان شاء الله قابل 80% يغرى لا 100% دونك اكيد دينا مثلا بوجمع l'Algérie ميتين غروند بلاس مالوريزمون سيت اني نادا خيرك ولا شك دونك l'année prochaine اقرا ديجا سكتوران كوماسي avec les exposants la délégation de faire ان شاء الله une grande participation à la hauteur de l'Algérie, à la hauteur des produits. Et encore une fois, je remercie avant d'arriver à la télévision, je remercie la communauté nationale ديوسان كنقارنا كنين سلاف فورس ديك القصح وساندم كل تما دي رو دي نونسي دي مارسي نوتامون ليل دو فرانس اما القبائل اما لي كات كوان دالجيري وساند بور دابور نو سوتينير وغادينا وني تنميرت وذاوين داكي لي برودوينا باسكو سي فري اونكور اون فوا لي برودوينا كنتزرم لانه قاعدين لان كوم يفريو ليف كوم ميزو حلو encore une fois quelques produits morad donc ça qui exporte déjà mais la قادرين soit pourquoi pas une centrale d'achat pourquoi pas يعني d'autres initiatives كنت زرام on dépasse 3 millions d'Algériens يعني officiel et il y en a sûrement plus il y a les pieds noirs qui sont intéressés par les produits nard اما الشراب اما الزيت اما لي فروي ليغوم اما لي دات دونك ان شاء الله نتمنى كان انا ريوسيتي كتنظن ثاني نكون فوا التلفزيون بربر تي فيديو ساني ليندي ديو سان سكوسا غيتعاونن فيف l'Algérie
et vive les produits d'Algérie. ثاني كيني ماس الحلو مدبر تكبانيت بخم الحلو يدي خدمن تصل الصناف السكسو لا ميزون الحلو خدم الصناف السكسو سيتادير تراديسيونيل وقاعد يفتلن سوفوس الكسكس غولي على ما On existe donc نلا سي حوالي قريب 20 سنة هيك نخدم. On fait toujours la promotion du plat traditionnel algérien. Donc à la base, moi je suis un restaurateur. C'est un restaurant algérien Dar El Hello, c'est connu. Et on a eu l'honneur d'avoir le premier prix, la médaille d'or du meilleur couscous méditerranéen pour l'Algérie en 2005. On fait une variété de produits, c'est-à-dire des produits de terroir, les recettes ancestrales algériennes. C'est-à-dire les recettes que nos ancêtres ont toujours aimées, ont toujours préférées. Ils ont tendance à disparaître, on les a, c'est-à-dire renouvelés, revisités. Et maintenant, même au restaurant chez nous, au restaurant d'Elzaïr, Dar El Hello, les manger sain, c'est-à-dire la foire internationale de l'agriculture, c'est-à-dire le salon de l'agriculture de 55e édition à Paris. Alhamdoulilah, الملال دا تصق وجدود قبايلي ذاك ثمورتنا وجدود جزائريه كلمه لا يعني فرحنا طاس الكون كاين غير ظلي نخدم الزديت نضبالن اتصق شطحن. Et donc c'est là, c'est-à-dire le manque d'ambiance, le manque de culture, le manque de présence, c'est-à-dire madame on était là. Toute cette semaine, on a compris que la communauté, c'est-à-dire France, يفوت اشتكى يفوت طاس يعني عجبتني الحال غير. Moi, ça m'a fait plaisir. J'ai eu la visite il y a 3 jours du grand chef cuisinier français, Marc Vera. Il est venu me voir, il est très connu sur la scène, parce que lui, il fait de la cuisine saine, de la cuisine diététique. Et puis voilà, parce que la Méditerranée, elle est très riche. Surtout les douleurs, le jardin potager qu'on a gardé, on a hérité de nos parents. مازال نخدم لا نوريتور سان ستادير كنقارن اقوير القبايلات مازال اقوير تكزيستي دي تموت القبايل كل يوم يخدم تميز يخدم كل شي حوايج هو نسوراس بور يعني كنقارن دايرتي كافيين تا فاميل دايرتي كافيين الحباب سي تو الموند كي في سا. Alhamdoulilah, donc on était avec les 14 variétés de produits. La maison El Hello, il est présente. اشتكى يسفند باللي c'est-à-dire les زايرين كلمه لنا في فرنسا مازال تفندي لاصل نسن مازال تحويسن يعني لي برودوي كي تيروار الجيريان. Donc on s'organise en Algérie, en groupe, en consortium, en association, pour mieux représenter notre pays. يعني ثمرتنا إلا قد سنمود شبحنا سنمود الصورة أتي مثلا ذي لي برودوي إنسا يرون زمران زوخيسن أيغر ذي لي برودوي كفزنا طاس. أجل في اللاون سي لا سوسيتي بيوسورس الجزائر. On est spécialisé dans des huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est des huiles à la vapeur. C'est la vapeur, chaque تحشيش اللي ثمورتنا هذه الغابات تسعى القيمة. On peut extraire des huiles essentielles, des زيوتات أنذا ils sont trop demandés de l'international. De l'international, on a ça à Guinée, la moitié du pays il est à Guinée. كل زيت ستمورتيس. نساو aussi زيت تيديكت لونتيس بيستاشي. سي ثقيل الزيت عندها نتاع صار افروا ثلاثه غني الزيت ايسونسيال ويل ايسونسيال اني ذا اثيد نشوفوا على فابور تسمى هو كي الحب نتيديكت وين الويل ايسونسيال الحب طورق وسي انا نخدم على الويل دو غران دو فيك دو بارباري الزيت الحب وكرموس تمورث. إلا نساو سي الخل وكرموس عندها بون لي فيرتون سنت معروفين في جوست بنادم هذه يولي في الانترنت هذه يولي اش المنفعه يسعى انت على ليترونجي سن انت اتدوموندي انت بالعجب.
aussi bon voilà نشكر راني tout ça on le prépare dans une ferme pédagogique عند إلى فافيس أي خدمة ينجموعا يفلاحن أنت الجماعة ديالنا pour discuter باش نتافونسي نتعلم انا نخدم انا دي فورماسيون دي زيرالدا اللي يخليو في دي زيرالدا اوسي ان اذا اتبوسينا يخدم فافيس الشايب جمال اون بيبينيير دو جيرانيوم ان اذا هادي تبوتيري جيرانيوم تيساكي فلاحن الزون باش اوني دينا كان نو غنشيطو على ليستوار l'Algérie à 1085 ثلاث كلاسي بارمي لي بروميي اكسبورتين زيت لويل اسونسيال دو جيرانيوم ثورة مازال ثورة ولاش غير كاينين فدا انا نعاود نتزون نعاود نخدم لو لابال دو جيرانيوم سماناس جيرانيوم دالجيري هكا كاينين تعاوننا اخدم لنا دي بيبينيير ديال الناس بوتورين ساكنين لغاشي الزون ان شاء الله نكمل هكا كاينين ندير ادنى امكاننا في دونيت. Je suis Monsieur Ami, voilà, je présente une société d'exportation des dattes qui est située à Tolga. Et voilà, on présente la qualité algérienne au niveau des dattes. Et voilà, et comme j'ai montré au début, la boîte, la qualité des dattes qu'on peut avoir encore mieux sur l'amélioration du produit. Et présentation, on va dire, et la qualité, on va dire, du goût, et tout ce qui est, on va dire, dattes, la pâte des dattes, poudre des dattes, le miel des dattes, on va dire, sirop des dattes, qui est médicalement, on va dire, prouvé pour certaines maladies. Et voilà, on présente l'Algérie avec une fierté, avec, voilà. Je voulais bien, prochainement, il y aura encore des produits. Il y aura encore beaucoup d'exposants parce qu'on a beaucoup de qualité, mais sauf voilà, certains producteurs ils n'ont pas, on va dire, cette information qui peut participer et venir ici en France de présenter leurs produits. On a pas mal de produits de qualité. الزلف الاول العسل منون ميدوسي معطيكم صحي ميدوسي مغرضي la foire l'agriculture البافيون الجيري. Ça nous fait un grand plaisir parce que la télévision BRTV تبع انت كويس. Alors اسمي علام فارس وسيد سبني معوش لا ولايه دو بجايه. Nous sommes représentés ثمورثنا. Alors, la société a créé à peu près en 2007. ومن بعد 100 نقول تسمى نورمال نخملو ريجيست كلش 2016. دونك نخدم لي برودوي اليمونتير تراديسيونيل تري بينيفيك بور لا سونتي. كي اكزومبل امتايا وكي اركول نوينا يردن تاكين تبريباري تسوا تخدم الزيت استخدم الزيت وزمور ذا الملاح تشذاك النيا ناغاس تخمد الزيت وزمور ذا واتشد ستازر تحبوبن كنيس نقارن كان سي لا بودر دافوان لو سون دافوان سخروف لو سون دافوان سخروف لو سون دافوان تزكون تقبايليت خروف يبان دشوت دونك وين اذا غنيت زيت وزمور شويه من السكر استقم شويه السكر نعد دو بريفيرونس استخدم التمت باسكو سي ان برودوي ناتورال سون كونسيرفاتور سون برودوي شيميك. Donc il faut rester notamment تستحروتها بخير العاليتي لا ديجيستيون الكولون ايتترا تكسي لي غاز او ميم طون سي ان مانسور تسمى يستضعف. كم تاقيا وكير تاقي قرناس نكون يقول جانا جا وقفوا كويس قرناس في زميت لانو اذا كيستقارنا طمين لانو اذا كيستقارنا اركول وكل جام كي وقارس عبوز وتاقيني تواخذ مسخروف ديالدن تاقي اذا نيت نخدم الزيت وزمور ستنت داغني تحبوب تخدم الانرجي تاكد الانرجي باسكو خروب يتاكد الانرجي العالي في غسان ميم لا طونسيون اذا كيكسع لا طونسيون خروب يتريكلايت ميم طون داغني خروب انا نهضر شي طاح خروب باسكو الحاجه العالي مليح كوي اذا خروب زيك استعمل نتمدن باسكو ذا القلعه ولاش ذا شارع تشن ولاش لي مويان متور هذا كلش مي بار لا سويت الوقت ديكوفريت باللي زكس اتصل الفايده يصحان بنادم
اكزومبل ويني ثورة زيك استعملت ميم ما نروح نغلى حيجي اتسيتيرا تصنع طمينه يخرف ديردن هذه تشين كويار اسكوبي لابيتي وميم طون يتاكد الانرجي الكور اللعب وين خروفي العالي تنقي غا كيذمارن وين يكسعان لازم العالي غسان العالي لا ميموار يخدم الانرجي داغنا طاس والكي سي دي بيمون سيشي نخدم ندي فلفل نكزميت ديال المشان نكون قراسي المشان مي كل جهه كيس يسقارن نخمس السيشاج نصغري غيطيج ناتورالمون دي فلفل تمور زوينه وكي استخدام اكزومبل الضمض وكي تقوم زيت وزموره تجد بوندون ان مو انا كرا هذه يقول الزيت ني اروماتيزي سي فلفل خدمتي لي بيتزا زمر دانا تخمط لي بتيت صوص تفقد الماكله استلها مليح تاكي سي لا طوماط سيشي تاكي داني استخدمت داني الماكله نصغر دان ناتورال غيطيج كلش استخدمت لي بتيت صوص داني استخدمت البيتزا واش نغال تاكي لا بودغ دافوان تازكونت استقبالي تازكونت ثانيك تسكن المالزيك تاكي دان ديكوفريت بلي زكس الفايده طاس تخدم الي سبورتيف ساعه اللي في برخير لا دونك تسوربيد لاسيديتي كلانك الكولون تخدم لا ديجيستيون لي غاز ايتترا فوالا دونك نكون إذا لا سوسيتي ستي سوسيتي ارتيزانال فاميليال نخدمو فامي ساعه ان ديزانا كني نتخدمين ذاك العناقيت المهم نخدم اون فامي نتفبريك د الحوايج جاي تمور د الحاجه العاليه باسكو شاك يوم ندي الحق ديال في الحاجه غامتيني غيعجبس مليح دي مشتي ديريك تجدي سدي مشتي ولا اون بليس دو سا فغار نروح نسلي تراديسيونال ان شاء الله هذا قيمس باسكو الحوايج العاليه ديجا ما الا سونتي اما يمكن اذا غني سي لا كولتورنا هذيا دونك لوبجيكتيف هذايني ميدنو سا لا فوار دو باري نكونين نسد باش انا ويا مارشي مدنو سرا باش نزكلتي بواتين ونروح سيا. Bon, le but c'est de faire connaître le produit, de participer à la foire bien sûr pour représenter l'Algérie aussi. Les produits, la marque, c'est une conserverie artisanale, Smistela. C'est un petit peu récente. Donc on travaille dans le terroir, on travaille d'une manière artisanale, naturelle aussi, aucun conservateur, aucun produit chimique. Alors commençons par exemple par un produit, voilà, c'est une salade mechouya, la tomate séchée, c'est cuit à feu de bois. On a notre produit une salade douce, là une autre douce parfumée basilic, on a une piquante, une salade zit zmour, une salade des confitures. Une salade de qualité, une pressée à la pierre, à Faroua, une autre pressée dans les machines italiennes, une salade de citron confit, une salade de tomates séchées au soleil, par la machine, aussi une salade de pesto à la coriandre, le pesto basilic, tomates séchées basilic. Également on a les confitures, abricots, oranges, figues, voilà. Ça d'autres produits les demboyers parce qu'on n'a pas assez de place et tout, on n'a pas. Bon les produits navigués en France nous on a un peu beaucoup plus les Paris, à Marseille, à Nice. Et nous on les Alger dans les grandes villes, voilà. Alger partout dans les grandes surfaces, les petites surfaces. Stand de Zaïre, voilà, c'est un honneur de représenter l'Algérie. On est présent à la foire de l'agriculture de Paris. Ça nous fait plaisir, c'est un honneur pour nous. Il y a aussi d'autres marques, d'autres boîtes également artisanales. Et aussi, on invite le public à venir à la foire internationale de Paris qui se tiendra à partir du 27 avril.